Mabuhay! We're Team Timay Bohol Science Cadet and students from Timay College Bohol. Today, we're doing a street vlog in Tagbilaran City about historical activities that science and tech development from ancient to modern age. Objective: show how all inventions still influence us we live today. Tara, let's hit the street! Go, go! Sir, good afternoon, sir. Kira, may interview ako sir, no? Sa name mo, sir? Dio Aying, Dio Aying, asa guys wala ron, sir? sa Kabawan, Senior High. Kabawan, sir. Hi, sir. Okay ra nang may interview ko, sir, kung unsa may tabo kung wala na imbento ang bakuna, sir. O wala na tabuag, kay wala na ibinto ang bakuna, kanang dahil masakit. Nga masakit. Oh, wala man ta kay ba unsa nga bakuna, no? Oh. Pwede bakuna, sir, no? Sige, sir. Ikaduha nga po na, sir, ba? Unsay may tabo kung wala na imbento ang kuryente? O wala, kurente, siguro kanang mga sugod, kanang mga bahay tao. Oh. Mga More mo tubag, sir, maglisto daw o mag-eskwela ta, maglisto ta, pila, mag-study dito. ano. Sige, sir. Kaya salamat, sir, Dio, sir. Excuse me, kanang pwede ba ma-interview ko na kadali? Ano sa'yo pangalan niyo, ma'am? Herschel Asa giskwela, ma'am? sa Baiso. Kanang, ano sa'yo masulti niyo, ma'am? Ano sa'yo may tabo kung wala ibintuha ang bakuna? Vaccine. First of all, vaccines are intended para to prevent diseases and to also prevent na widespread ang isa ka disease. And apart from that, it also protects not just the children but also kita mga teens and adults para dili na to ma-develop ang nagkalain-lain yung mga diseases. And also, it also helps with dealing with pandemics and Dapat isa, ma'am, last. Ano? Ano sa'yo may tabo kung wala ibintuha ang kuryente, ma'am? okay. So, we all know nga ang electricity is a staple part for all of us. And admittedly, diha nagatuyo ka atong technology and our lives. So, if wala ang kuryente, siguro dili ta mo abot ani nga point of advancement since again ang technology dili siya gatuyo. Sige, ma'am.